बहुत पिलांकर क्वेश्चन रोचे कि सारे मु +2 +3 लेक्चर केमती हेबी बा असिस्टेंट प्रोफेसर हो एसोसिएट प्रोफेसर हो बा प्रोफेसर हो केमती हे परिबी बीएड करने को पड़ो ना मु जो एबे पीजी करुच्ची एडमिशन करिछि बा सेकेंड ईयर रे पढुछि हे जीवो सत्तिकरे तो से सब रिगार्डिंग डिटेल्स हम एठारे कथा हवा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एमन खोजु थाए जाए काले प्रपत हुए ताहा तो यहाँ गोटे मु तुमको बारंबार कही आसी तो से अनुसार तुम जदि गोटे जिनस इच्छा अच्छी पाइबापी तो निश्चित भाव में तुम पाइपर तापाई तुमको जस्ट किसी इफर्ट देवार अच्छी एवं परिश्रम जारी रखिबार अच्छी। ठीक अच्छे परिश्रम जारी रखिले निश्चित भाव में तुम जहाँ भी इच्छा अच्छी से पूरण हो बर्तमान टॉपिक उपरको पिला माने लेक्चर हबाकू हेले तुमर लेक्चर हो प्रोफेसर हो प्रथम है गोटे नेट एग्जाम। ठीक अच्छे नेट एग्जामटा नेट आगु सेट भी रोला। ठीक अच्छे तो नेट एग्जाम जोटा रोचे ठीक अच्छे तो सहीटा को तुम क्लीयर निहाती भाव में करवा दरकार ना किसी वैल्यू ना। ठीक अच्छे तो नेट एग्जाम हेले तुम पेपर 1 पेपर 2 तो तुम जाच तुम निज सब्जेक्ट रिलेटेड रोचे बहुत पिला पेपर 2 रे पास कर जाती किंतु पेपर 1 ले बहुत जन पास करि पारंती नाही तो सेहि पिला मानक अड़ुआ हुए। ठीक अच्छे बहुत पिला अच्छा पेपर 1 ले फेलुअर हो जाती तो नेट क्लीयर हो पारे। ठीक अच्छे यूजीसी नेट हो कि यूजीसी सीएसआईआर नेट हो। ठीक अच्छे तो यूजीसी नेटा तुम जोटा रोचे कॉमर्स आर्ट्स सब तो प्राय रोचे साइंस भी किसी रोचे इलेक्ट्रोनिक साइंस एमती सब रोचे आउ यूजीसी सीएसआईआर नेट जोटा रोचे से तुम लाइफ साइंस फिजिकल साइंसेस। ठीक अच्छे तापर तुम आर्ट्स साइंसेस केमिकल साइंसेस। ठीक अच्छे फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बोटानी जूलॉजी एमती जहाँ भी सब साइंस कोर्स अच्छी या भितर सब पड़े जाऊँ। ठीक अच्छे सीएसआईआर नेट भितर। ठीक अच्छे तो से अनुसार पेपर 1 आ पेपर 2 समस्ते क्लीयर करें कहीं निज सब्जेक्ट ओरिएंटेड रोचे जहाँ पिला माने जेहेतु पीजी करुँच भास्ट नॉलेज से भी रोचे। ठीक अच्छे तो से अनुसार पेपर 2 रे कौन पिला प्रॉब्लम हो ना। ठीक अच्छे पेपर 1 है मुख्य समस्या बहुत पिला यहाँ करना पेपर 2 रे बढ़िया स्कोर नहीं आसुँच पिला। ठीक अच्छे कहीं तुम +3 पीजी। ठीक अच्छे आउ तुम यह सब रिगार्डिंग तुम रोज जेहेतु क्वेश्चन पिला पेपर 2 भल कर दौरान कि पेपर 1 आनी पारना जहाँद्वारा बारंबार नेट एग्जाम रे फेलुअर होती। ठीक अच्छे तो से अनुसार एबेठार तुम पेपर 1 को जी जगिदेव ना पिला माने तुम होमती पिला अच्छा उत्कल यूनिवर्सिटी आम प्रीवियस ईयर पिला पढ़ुं सेमिस्टर 1 हो न नेट क्लीयर कर दिखती केमी ना से पेपर 1 टा क्लीयर हो जाए। ठीक अच्छे पेपर 2 तो आराम से क्लीयर हो जेहतु सीपीटी बजे पड़ी तार पेपर 2 रे कौन असुविधा अच्छी आराम से सी करदेव कि पेपर 1 टा सी जगिदेले है तो से अनुसार पेपर 1 जो मैंने चाहूच सुधारवाई बर्तमान था सुधारनी आ बसिले किसी लाभ हेनी। ठीक अच्छे आम टेस्ट सीरीज चलुँ। ठीक अच्छे 90 + 9 रुपीज। ठीक अच्छे 99 रुपीज तुम मिल जाऊँ 12टा टेस्ट। ठीक अच्छे तुम सिलेबस कंप्लीट हो 10टा टेस्ट रे आउ 2टा तुम एक्स्ट्रा। ठीक अच्छे जोटा कि टोटाली ऊपर सब गुड़ाक मिसेकी हम तो सीटा तुम देले जापर एक्चुअली केमती टाइप कौन क्वेश्चन आसूची एवं तुम नॉलेजटा इनक्रीज हम एबेठार तुम जानी जानिका गले तुम पेपर 1 क्लीयर आराम से हो। ठीक अच्छे तो से अनुसार डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी कि प्ले स्टोर आमर आप डाउनलोड करदेव। ठीक अच्छे OCS बाय रंजन। ठीक अच्छे डाउनलोड करके तुम एनरोल करदेव। ठीक अच्छे आर्ट्स कॉमर्स और इलेक्ट्रोनिक साइंस पिला माने यूजीसी नेट जोटा थी पेपर 1। ठीक अच्छे तो सहीटा तुम हूँ एनरोल कर तुम साइंस जो पिला सब रहा तुम यूजीसी सीएसआईआर। ठीक अच्छे सीएसआईआर एनरोल कर। ठीक अच्छे करदे तुम पेपर 1 टा तुम आगे सुधार नि। ठीक अच्छे पेपर 1 सुधार ने तुम आउ कौन प्रॉब्लम हेनी। ठीक अच्छे तो से अनुसार जापर लिंक कमेंट बॉक्स में देदेवी आप्र कि प्ले स्टोर तुम डाउनलोड करके एनरोल करना। ठीक अच्छे आ वेट कले किसी लाभ ना। ठीक अच्छे 100 टଙ୍କା खर्च कर जोटा कि तुम फ्यूचर एबेठार ही बन। ठीक अच्छे पेपर 1 जार होगला पेपर 2 आराम से तुम होगले आराम से तुम नेट सर्टिफिकेट तुम हो। ठीक अच्छे जोटा कि सेमिस्टर 1 2 बा 3 भितर तुम रेडी हो मैंने पीजी
ଭିତରେ ତୁମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ କଥା ଗଲା, 1 ନମ୍ବର କଥା। 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା କ'ଣ ନା, ଯାହାର ନେଟ୍ ତ ଆମର ହେଇଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ତୁମର ରହୁଛି ଯେମିତି SSB। ଠିକ୍ ଅଛି, SSB ତୁମର +3 ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି। ଦେଇଦେଲ, ତୁମର ନେଟ୍ ଥିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କ ବି ପାଇଲ, SSB ତୁମର MC ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ କରିଦେଲ। ଭାଇବା ବୟସ ତ ତୁମର 25ରୁ ଯାହା ହେଲେ ମିଳିଯିବ, କିଛି ମିଳିଗଲେ ତୁମର ହେଇଗଲା କ୍ୱାଲିଫାଏ, ଏଠି ସୁବିଧା ହେଇଗଲା। କିମ୍ବା ତୁମର OPCରେ ତୁମର ବାହାରୁଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର। ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ବି ଏଥର ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଟ୍ ନାହିଁ ମାନେ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଡାକିବେ, କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ଟା କମ୍ପଲସରି କରିଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ନେଟ୍ଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ନେଟ୍ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ପେପର୍ 1ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ହୁଏ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ପେପର୍ 1ଟା ଏନରୋଲ୍ କରିକି ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ତୁମର ରହିଛି 2-3 ଦିନ ଲେଖାଏଁ ମାସକୁ ଦେବ, ତୁମର 6 ମାସ କି 4 ମାସ ଭିତରେ ତୁମର ସୁଧୁରିଯିବ ବେଷ୍ଟ୍ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଜଲ୍ଦି ଏନରୋଲ୍ କରିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମର OPC ଆଉ SSB ଓଡ଼ିଶାର ଜେନେରାଲି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଲେକ୍ଚର ଆଉ ପ୍ରଫେସର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମର SSB କ୍ଲିୟର କରିକି ତୁମେ +3 ଲେକ୍ଚର ହେଇପାରିବ। କିମ୍ବା OPCର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି ତାକୁ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ମଧ୍ୟ ତୁମ ନେଟ୍ଟା ଥିଲେ ତୁମେ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, ନହେଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ କିନ୍ତୁ SSBଟା ନେଟ୍ ନଥିଲେ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କ ତୁମର ମିଳିବନି। ନେଟ୍ ଥିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ପାଇବା ପାଇଁ ସିଟ୍ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ପୋଷ୍ଟଟି ପାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ରହିଲା +2 ଲେକ୍ଚର। +2ର ତୁମର PGT। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର। +2 ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ତୁମର PGT, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର OPC ବି କାଢ଼ୁଛି ଆଉ SSB ବି କାଢ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର କିଛି ଅନର୍ସ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ତୁମର ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ ହେଉ, ଫିଜିକ୍ସ ହେଉ, ଜୁଲୋଜି ହେଉ, ବୋଟାନି ହେଉ, ବିଏଡ଼୍ଟା କମ୍ପଲସରି କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଏଡ଼୍ ଥିଲେ ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି। ଆଉ କିଛି ଗୁଡ଼ାକରେ ବିଏଡ଼୍ ଦରକାର ନଥାଏ, ଯେମିତିକି ସୋସିଓଲୋଜି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ତୁମେ ଦେଖିଦେବ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଲିଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ +2 ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ହୁଏ। ବିଏଡ଼୍ କିଛି ଅନର୍ସରେ ଦରକାର ଥାଏ, କିଛି ଅନର୍ସରେ ଦରକାର ନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ +2 ଲେକ୍ଚରଟା ଆଉ ତୁମର ବିଏଡ଼୍ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବ, PG ପରେ ତ ବିଏଡ଼୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ନେଟ୍ଟା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେଇଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ +2ଠୁ ନେଇକି ପୁରା ଯେତେ ଯାଏ ଅଛି ସବୁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ରହିଲା PhD କଥା। PhD ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେବ କରିବ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେବନି କରିବନି। ଜବ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜେନେରାଲି ଏଗୁଡ଼ା ତୁମର ରହୁଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସରିଲା, ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଛି ବା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପଢ଼ୁଛ, ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବ କାହାକୁ, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନେଟ୍କୁ। ନେଟ୍ ସରିଲା, ତୁମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ SSB ହେଉ, OPC ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ +2 ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ତୁମର ବିଏଡ଼୍ ଦରକାର ଥିବ, ବିଏଡ଼୍ ବି କରିଦେବ, କାହିଁକିନା ଟିଚର ପାଇଁ ବି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଯିବ, +2 ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ବି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକର ବି ତୁମର PGTରେ ବିଏଡ଼୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିଚର ଜବ୍ ପାଇଁ ବି ବିଏଡ଼୍ ଦରକାର, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ବିଏଡ଼୍ଟା କରିଦେବା ବେଟର୍। ଯେଉଁମାନେ କରିସାରିଛ ବିଏଡ଼୍, PG କରୁଛ, ତାଙ୍କର ତ ବେଟର୍, ସବୁ ଲାଇନ୍ ଖୋଲିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ନେଟ୍, ତାପରେ ତୁମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯେଉଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ବୋର୍ଡ଼ କରୁଛି, ଯେମିତିକି OPC ହେଉ, SSB ହେଉ, ତାକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, କଲା ପରେ ତୁମର ହେଇଗଲା ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ନେଟ୍ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା, ଯାହାର ବି ତୁମର ନେଟ୍ ହେଇପାରୁନି କିମ୍ବା ତୁମେ ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକି ସବୁ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମର କିଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ତୁମର ବହୁତ ପିଲା CPTରେ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ଆଣିଲେ, କେମିତିଆ ମକ୍ ଦେଲେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ବାରମ୍ବାର ଫେଲୁଅର୍ ହେଲେ, ତାପରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଏବେଠୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେବ। କେବଳ ବସିକି ସେମିଷ୍ଟାର ପଢ଼ିଲେ କି ବୁକ୍ ବସିକି ପଢ଼ିଲେ କିଛି ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଦିନ, 2 ଦିନ, ମାସକୁ 3 ଦିନ ତୁମେ ସମୟ ଦେଇପାରିବନି, 2-3 ଦିନ ସମୟ ଦେଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ନେଟ୍ ଏନରୋଲ୍ କର। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, UGC ନେଟ୍ କିମ୍ବା UGC CSR ନେଟ୍, ଯାହାର ଯେମିତି ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ଏନରୋଲ୍ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ, ଆଉ ଲେଟ୍ କରନି। ଆଉ ସବୁଠୁ କଥା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଲା, ଏନରୋଲ୍ କଲା ପରେ ତୁମର ସେମିଷ୍ଟାର ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ତୁମର ଏପଟର 2-3 ଦିନ ବା 4 ଦିନ ଯେତିକି ସମୟ ହେବ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯାଇଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଜାଣିପାରିଲ, ବିଏଡ଼୍ ହେଲେ ତୁମର ଟିଚର କେବଳ, PG ହେଲେ ଲେକ୍ଚର, ତୁମର +3ଠୁ ଉପରକୁ ଯେତିକି ରହିଲା, PG ପ୍ଲସ୍ ନେଟ୍ ହେଲେ ପ୍ରଫେସର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତୁମର PG PhD ଦୁଇଟା ହେଲେ ସବୁ ଟିଚର ପାଖରୁ ନେଇକି ପୁରା ଯାହା ରହିଲା, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ନେଟ୍ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେଲ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ OES ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ା ପୁରା ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ନେଟ୍ଟା ସବୁଆଡ଼େ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, OESରେ ବି ନେଟ୍ କମ୍ପଲସରି କରୁଛି ପ୍ରାୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଟ୍ ହେଲେ ବି PhD କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର
PhD कंपलसरी भी नेट मांगलानी ठीक अच्छे PhD जार इच्छा कर PhD एडमिशन करा नेट ए कंपलसरी कर देछि जोटा कि तुम किसी नोटिफिकेशन कंपलसरी मांगुँ ठीक अच्छे रही नमस्कार जय जगन्नाथ देखा आगामी भिडियो।